Okay, guys, so today we're going to discuss about paper 2. I don't think we need to do all, but paper 2-3 is quite easy and it's only 1 hour and 30 minutes. This is paper 2 for extended math 0580. Now, let's go to the questions. So write down the number that is 23 less than 1.6. Very simple. If you do this, you just try less than negative 1.6 and then you subtract by 23. That's all. So the answer will be negative 24.6. Write down here. Okay, very simple. Write as a fraction in simplest form. If you write the fraction in its simplest form, so 72 over 100, and then you may use your calculator to find the answer. Okay, I'll show you how to do with calculator. Or before when the calculator is starting, okay, it start. Oh, twice, one only. 72 divided by 100, 72 over 100. That's it. 18 by 25. Okay, right in the simplest fraction. 4 over 1000. I don't think we need the calculator here, but we just do divide by 4, divide by 4. 1 over 100 divided by 4 is 25, so 250. That's the way I usually do. I memorize some of the numbers. What is to be memorized? 1000 divided by 24, or like this. 4 times 25 equals 1000. 8 times 125 equals, sorry, it's wrong, 100, yeah. 8 times 125 is 1000. I memorized this rule in order to avoid me to use calculator. If I use calculator, it will be quite longer. Kalau tadi kan enggak. Okay. Next, x equals to the 40 because the angles are. Any answer? Ada yang bisa jawab? Gak langsung. X sama 40 kenapa sama? Ayo, alasannya apa? Ini cuma alasan, wordings. Corresponding. Corresponding, that's right. Nice. Masih ingat tuh dia. Kenapa I nanya, I lupa, takut salah. Tapi ini kayak benar. Kalau ini 40 sama ini namanya alternating, ya. 40 x and let's say ini 40 x and y, ya. X and y are alternating. 40 and y are opposite, vertically opposite angle. X, y alternating, and then x and z co-interior. Itu hafalannya gampang. So x equals y. Ini alasannya aja ya, kasih lain juga ya. Jadi another extra alternating, alternate angle, y and 40 vertically opposite or opposite angle, and then x plus z equals 180. Ini beda dikit ya. Jadi dia bukan equals x and z equals 180 plus z equals 180 because it is co-interior. Okay. Next. Find the value of y. Easy peasy. Total angle is 360. So 360 minus 100, you divide by 2 because you are calculating one value of y, not 2. So this is 130 degree. So use the space that is below the paper, below the question. Jangan kalau kelebihan, nanti lu kelebihan ribet banget nanti. Nah ini kalau lu mau rapi-rapi bolehlah. Y equals 130, copy paste. Okay. Nah, simple interest. Oh, this is so simple. Why it is simple interest? Simple interest means you don't have to calculate the increase from the previous year. Lu langsung lihat 1%-nya dari 600 aja. Sorry, 1.5% from the 600 itself. So the increment is equals to 600 times 1.5 over 100. Bang bang, coret 9. So 9 ini simple interestnya. So during the 7 years, so formulanya gampang banget. I equals PRT. Ini simple interest ya. So I interest itself, P is 600
R-nya 1.5 over 100, lu even nggak usah pakai 9 juga bisa. Time-nya 7. So ini kan 9 times 7, 63. Ya, udah. Dia cuma total interest-nya doang, bukan total amount of money. Be very very careful. Ya, ini kan 9 times 7, 63. Udah, gitu doang guys. Bener-bener gitu doang. Ya, kalau yang compound interest, itu pakai formulanya beda lagi. Formulanya P 1 plus R power N over T gitu. Itu compound interest-nya ya. Kita baru nyari interest-nya. Oh no. Ini compound future value-nya. Nanti interest-nya tinggal di subtract. Kalau ada yang mau nanya ya. 6. Maria buys n pencils that cost P cent each. She pays with a $Y note. Aduh, ini algebra banget. Dia tanya, find the amount of change. So, amount of change atau kembalian ya, equals to the payment or minus the cost, right? So, paymentnya berapa? $Y, tapi dia cents guys. Dia maunya cents. Ya udah Y-nya lu ganti jadi cents. So, Y times 100 cents. $1 equals to 1 cents. 100 cents, I mean. Cents kan percent per 100. So change is equals to 100y subtract NP. Amount of pencils times the cost of one pencil. Udah selesai. 100y minus NP bracket cents. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, BTW Matthew kemana Matthew ada? Ada. Lanjut. A cube number is n cube. Yang mana? 1 to 5. 5 cube kan? Nah, ini tulis saya 5 cube. A prime number is the number that only has two factors, 1 and a prime itself. 12 nggak bisa. 12 itu bisa 2. 18, 29, dah. 49 nggak bisa. 49 can be divided by 7. 91 can be divided by 8. 91 kayaknya juga. Tapi a prime number cuma 1. 91 kayak enggak deh. Coba ya kita hitung 91 bisa dibagi berapa ya? Takut salah. Kalau 29 udah pasti. Ya. Divide by 3. Nggak mungkin lah ya. 91 by 7? Oh bisa, 7 ya. Jadi 7 bukan faktornya. 7 makes the 91 not a prime number. Or it is called a composite number. Oke. Next lagi yuk. Ngebut aja ini. Alex changes, wah ini cara gampang. Ayo kasih cara paling gampang ini. 1 pounds equals to 1.1723. Jadi dari pound ke euro, from pound to euro, what you do? You multiply, right? Nah, terus dia minta euro ke pound. Aduh, gimana nih? Ya lu cuman bingung-bingung dikit lah. Euro-nya di sebelah kanan kan. Going left, so 190 bagi aja langsung. Ya, divide. If going right is multiply, going left is divide. That's the way I usually teach. Biar enak. Oke, hitung aja kalkulator. Oke, Jocelyn mati lampu. Oke. So 190 divide by 1.1723 SD. 162 nearest apa? Nearest two decimal places. 162.05 ya. Dia minta tuh decimal places ada notationnya, ada kayak special note-nya, lu bikin. Oke. Next. Without using a calculator, okay, let's do it. If you do this, if you look at this number, whole number, mixed number kali bagi, ya, times plus. 3 times 1, 3 plus 2, 5 over 3, divide. Jangan diganti dulu, lu bisa stres. 7 times 2, 15 plus, 15 over 2 ya. And then what you do, if you divide the fraction, you multiply by the opposite. And now you can cross the number. 1, 3. Right? 1 times 2, 2. 3 times 3, 9. That's it. Okay.
Lanjut lagi. Describe a fully single transformation that maps triangle T to A. T to A, dari T ke A, jangan terbalik ya. Jangan A to T, T to A. Gampangnya gini, going left by 1, negative 1, going down by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah ya, 7, 8. From this to this, negative 8. Terus apa ini? Transformation. Translation. Oke, translation kan geser doang. Udah. Oke, cuman kita yang part B yang agak males. Draw triangle T after an enlargement scale factor negative half. Ingat kalau negatif lu terbalik posisinya. Center 0, 0. Oke, center 0, 0 di sini. Jadi ini centernya. Setengahnya. Harusnya kan gini, negative half. So, going down by 1, 2, going left by 3. By 2 also. Lihat ya, dari sini ke sini kan going down by 2, going left by 2. Going down by 1, going left by 1 di sini. Terus ini ya, yang ini sama ya. This with this become this. And then the blue color. Nah, yang ini agak-agak mikir dikit ya. Saya kasih ya, pelan-pelan. Zoom in dulu. Nah, yang ini kemana? Mau dibawa kemana ini? Going left by 2, right? Ini ke sini ya. Oke. So, dia lanjut lagi nih ke arah yang terbalik, tapi dia 1 and 2, right? Going left by 2, ini vertical horizontalnya 2, ya. Verticalnya 4, berarti 1 sama 2, gitu. 1 and 2. Oke. Nah, yang green. Ini green ya, gue taruh green sini. Wah, ini panjang, tapi tetap aja logiknya sama persis sih. Ini, sorry gambarnya nggak terlalu rapi. Nah, ini kan 8, berarti 4. Ya, 4 sama 1. 4 going left, soalnya ini kan going right by 8, berarti going left by 8 juga. Going left by half of it. Ini jawabannya. Wait, saya kasih warna lain ya. Warnanya kasih warna hitam, ya, the black color. This is the enlargement factor. Oke, udah. Namanya apa? Disuruh namain. Oh, nggak ada, ya udah, nggak usah kasih nama. Draw the image only. This. Kasihlah notation, note-nya. Ayo, number 11. Simplify 3x cubed times 4x4. 4x to the power of 4. So how do you calculate this? 3 times 4, 12. X power 3 times x power 4, x power 12, salah, x power 7. Yeah, because if you times the power, you add the power. I mean, if you multiply the expressions, you add the power. Ya, 3 times 4 kan biasa aja. Ini x power 3 plus 4. Biar ada rules-nya ya, biar ada caranya. Oke. Find the values of x. Ini caranya gampang. As long as you know how to do, itu agak gampang. Ini satunya jelek kan, ganggu ya. We are finding the x, not the 1. So you add 1 for all sides. Biasa kan you add-nya 2 sides kan. Ini semuanya lu add. Ya. Jadinya negatif 2, 2x, 4. Belum selesai kan? Masih ada 2-nya, ganggu itu. Ribet, 2-nya lu buang lagi. Divide by 2. So, negative 1, x, 2. Dia minta the values, not the limit. Kalau ini namanya inequality form. Dia minta value-nya, lu list down satu. Integer kan? Ya udah, negative 1 ikut nggak? Ikut. Ada equal sign. Dah. 2 nggak ikut. Why? Because no ikut. Not included. Negative 1, 0, 1. 13. Ini 60 minus 6 cube. Hati-hati sama yang ini, negative 2t plus 6 cube. Gampang. Cross out. 40. Right? Enak bener. Factor. The magnitude
of vector. This is x and y, right? Ini vektornya. Magnitude formulanya apa? Square root x square plus y square. Ini udah lama kita nggak belajarin sec 3 ini kayaknya. So, 20 square plus k square equals 29 square. Gue udah males pakai square root, ngapain? Mendingan gini aja udah paling gampang. Kita nggak usah dealing sama square root. Belakangan dealingnya. Oke, 29 square. 29 square. 841. Oh, asik. K square 441. Gue main cepet ya guys. Ini bisa ya. Baru square rootnya di belakang. 21. Ya, udah hafal. 21. Okay, this is the formula. Next. Nah, triangle ABC is apa nih? ABX is bla 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 to triangle DCX. Ada yang mau jawab? Beda ukurannya, tapi dia ada kesamaan. Namanya apa tuh? Similar. Nice. Similar. Work out the length of BX. Nah, lu harus lihat dulu. 8 itu sama siapa? Nah, kan ini yang komplit yang bawah ya. Ini yang komplit kan. Yang incomplete yang ini kan. So work out the length of BX. BX kalau lu mau compare sama siapa guys? Sama 8. Kenapa? Karena gini, kita coba pikir ya. Rules of angle yang tadi Anto sebut penting. Jadi triangle ABX similar with triangle CDX. Angle A di sini sama kayak angle B-nya, right? Soalnya dia apa? Alternate. Terus angle X sama angle X ya udah sama lah, udah nggak usah dipikirin. Karena dia apa? Opposite angle, B sama C. Nah, terus lu apa ini sec 2 ya? Jadi kita rules-nya gimana? So, AXB, urutin ya AXB A, lanjut ke atas sekali lagi. Ini ajarin di sec 2. Anak sec 2 pasti tahu. Kalau nggak ingat, kalau nggak lupa ya. Di CXD, ya kan? Di CX balik lagi satu balik aja. Pokoknya 4. A, B, X, A. Di X, C, D. Ya udah berarti AX over DX yang selevel dia. Equals to XB over XC equal sisanya BA over CD. Nah, masukin angka-angkanya. AX nggak tahu over XD7. Nah, tulis dulu lah. Ini lambat ya, tapi ini cara paling efisien. Paling ngertiin. Memang panjang. Yang biasa bisa di ngertiin itu yang panjang. Ini CD, BA berapa? BA 6 over 12. Oh, 16? 6 over 12. Asik nih. Asik banget guys. Terus dia tanya apa? BX kan? Ya udah lu main yang ini. Ya lu nggak usah pikirin AX, buang-buang waktu. So, XB over 8, gua ganti aja 6 over 12 jadi 1 over 2. Sama kan? Kita simplify. Berarti BX-nya 4. Ya. Lanjut. Oh, okay. The area of triangle is 26.906 cm. Use the value to find the triangle ABX. Mana yang lebih kecil? ABX ya. Oke. Kan side-nya udah 1/2 kan, udah pasti. So, ABX over DCX. Ya kan? Berarti ABX itu ini area equal side of ABX over side of DCX yang sama square. Ini rule-nya kan, ABX kan yang di atas tuh, kita udah bikin ABX di atas, ya udah area of ABX nggak tahu, over 26.906, right, equals 1 over 2 di square. 1 over 2-nya lu ambil dari sini. Nah, ini yang namanya soal beranak. Kalau lu salah di atas, salah semua. Oke, lanjut ya. Berarti area of ABX over 26.906 equals berapa tuh? 1 over 4 kan? Berarti area of ABX lu tinggal di subtract aja, di divide ya. 26.906 divided by 4. 6.7265. Oke, yang agak ribet, triangle ACX. Buset, gimana nih triangle ACX? Lu bikin triangle baru nih. Ya.
Nah, kita bikin dulu ACX. Ini kita nggak tahu berapa. Kita juga nggak tahu ini berapa. Oh, ini AX bisa cari nih, guys. AX-nya lu bisa cari di sini. Gak PR banget. Lu cari AX di sini ya. Nih. Ya. Berarti kita cari AX-nya dulu. AX over 7 equals 1 over 2. AX-nya 3.5. Langsung aja main cepet aja, guys. Gue udah capek hitungnya. Ini 3.5. Nah, lu udah tahu ini, ada problem. Sekarang, what you have to find is this angle. Biar pakai sine rule, so area of ACX equals to 3.5 times 8 times sine AXC yang di sini over 2, jangan lupa ya. Aduh, lupa kan 1 over 2. Saya suruh jangan lupa tapi nggak tulis di sini. 1 over 2. Pakai sine area, rule area. Sine AXC, gimana cari AXC? Lu bisa lihat triangle yang bawah ini nih, yang komplit aja ya, gampang. Ini kan 8, ini 12, ini 7, right? Ini X-nya. Lu cari ini dulu, nanti tinggal 180 subtract. Nah, how do you calculate this? You use the cos rule. Ya. Jadi 12 square, 8 square, 7 square, 2, 8, 7, cos theta. Ya, atau cos X. Oke, kita main cepat aja. Oh, 12 square, lu kurangin atau enggak, ini dah. Ini udah pelan-pelan aja. 144. Ini 64 plus 49 langsung ya. 64 plus 49. Jadi kita main strategi. 113 minus 2 times 8 times 7. 112 cos theta. Or cos x ya. In this case the x. Okay. So 112 cos theta. Nah 113 minus 144. 113 minus 144. Negative 31. So cos theta equals negative 31 over 112. Oke, terus di shift cos ya. Jadi theta shift cos. Ini kayaknya udah tahu lah pasti ya. Shift cos of negative 31 by 112. Kok negatif? Ya nggak apa-apa, 106. Tapi ininya bukan 106. Ininya berapa? 180 minus 106. So AXC angle 180 minus 106. Oke, lu taruh ke bawah aja ya biar nggak capek kerjainnya. So 1 over 2 times 8 sama 3.5 tadi kan yang di atas. Bener gak? Times 8 times 3.5 times sine 74. Dapat. Jadi ACX ini kayak another level questions ya, bukan main similarity. Kalau yang C similarity ya. Yang B juga similarity guys. E juga sama. Yang C part 2 ini dia mintanya bukan similarity lagi. Tapi dia mintanya apa? Dia mintanya udah trigonometry. Oke. Kalau jawabin aja deh, nanggung ya. Nggak suka liatnya, nggak kosong dia. 1 over 2 times 8 times 3.5 times sine 74. Pakai area rule lagi, udah trigonometry yang higher kan. 13.4, 13.6, 5 ya. Oke, lanjut. Regular hexagon, guys. Regular hexagon. Hexagon artinya 6 side-nya. Ya. Are 80. Correct to the nearest millimeter. So, plus minusnya 50% of 1 millimeter. Itu namanya nearest. Ini namanya ini namanya errornya. Oke. Accuracy-nya, degree of accuracy berarti 0.5 millimeter. Calculate the lower bound of the perimeter of hexagon. Perimeter of hexagon 5 times. Kok 5? 6 times sides. Nah, you harus hati-hati di sini ya. Yang lower bound itu selalu yang di measuring.
Bukan calculating. Berarti 6 ini lu gak boleh jadiin lower bound jadi 5.5, ini ngaco total. 6 ini bukan measurement, gak diukur. Hexagon, side-nya ada berapa? Oh ya, mau nanya dulu nih. Matthew, are you there? Halo Matthew. Matthew. Ayo Matt, kalau saya nanya, quadrilateral dia size-nya ada berapa? Quadrilateral, berapa size Matthew? Unmute dong, langsung aja. Unmute Matthew. Size-nya Kalau quadrilateral, ada berapa size-nya? 4 bukan? 4, bener. 4 sides kan? Kalau pentagon berapa Matthew? Pentagon. Ya, jangan cari di internet. Biar cepat. Kalau lupa, bilang lupa. Ayo nanya yang lain. Gak tahu ya, lupa pentagon yang mana. Penta 5. Ya. Hexagon 6. Heptagon 7. Octagon 8. Buat yang main UFC. Nonagon 9. Udah gitu aja yang lo harus hafalin. Decagon 10. Ya, decagon. Ingat ya. 1, 2 nggak ada. Triangle. Quadrilateral. Pentagon. Hexagon. Heptagon. Octagon. Nonagon. Decagon. Udah. Nah, yang 6 ini bukan di round ya. Jangan dinaik turunin kan lower bound ya udah 5.5 salah. 6 ini bukan dari hitungan. Kita nggak calculate, kita nggak measure the unit. What we do is the sides. So 6 times lu langsung di sini gantinya. 80 minus 0.5. Dia minta lower. Ya. So 6 times 79.5. Jadi jangan dihitung dulu 6 times 80, jawabannya 480, lalu lu kurangin 0,5. Salah. Ya langsung di awal yang what is being measured is the size. So that's it, how you do. You try to put the lower bound right on the unit. Gitu ya. Langsung. 6 times 79.5. Ayo semua fokus ya, langsung. Nggak ada yang kerjaan yang lain-lain lagi. Jangan nggak fokus. Ini udah mulai ribet. Soalnya dia geometry. The interior angle of a regular polygon is 175. Gua kasih semua rumus, lu bisa tahu yang mana. Lihat ya. Total of interior angle, sum of interior angle, formulanya inget ya, n minus 2 times 180. Makanya triangle kan 3 minus 1. 3 minus 2, jadi 1 times 180, 180. Ini n itu size-nya. Sum of exterior angle on all the polygon is equals to 360. Ini udah rumus. Dia bilang interior angle of regular polygon. Oh, interiornya. Berarti one-nya ya, satunya. Berarti 175 equals SOI over N. Bener gak? Total of interior, lu bagi sama jumlahnya. Ya kan? Bagi jumlah size-nya. Udah dapat. Oke, SOI mau masukin formula. Waduh, 175 equals sum of interior angle. Formulanya times 180 over N. Terus lu cross multiply kan? 175N equals 180N subtract 360. Lu kurangin 360 taruh di sebelah kiri equals 180N minus 180N subtract 175N. Langsung ya 5N aja ya biar cepet. So we can get the value of N. Ini caranya bener, cuman nggak efisien. Gue kasih tahu lagi satu rumusnya. 360 divide by 5. Nah ini 72 gon jawabannya. 72 gon. Tapi ini cara paling lambat ya. Ini bener nggak salah kok, nggak salah. Tapi lu lihat sum of exterior angle ini buat all polygon. Means lu harus tahu interior sama exterior kalau ditambahkan 360. Ya nggak? Gitu ya. So, lihat dulu. Kok 360? 180 interior plus exterior. Ini konseptual aja sih. Kan ingat ya kalau interiornya begini, nah ini interior ya, let's say interior, ini exterior. Nah kalau ditambahin dia 180. Nah jadi lu tahu udah 175, langsung 5 kan? Berarti eksteriornya langsung 5. Ya dong, 180 minus 175, pasti 5. Terus totalnya tinggal dibagi, 360 by 5, lu udah langsung potong jalan, langsung begini deh. Ya, jadi bisa juga pakai cara exterior angle.
Semua rumus ini meaningful and you harus hafal caranya. Oke, lu mau hafal satu boleh, tapi panjang. Hafal eksterior jauh lebih enak. Ini rulesnya ya. Yuk lanjut. Find the value of V. At the rate of 3 meter over second square for 4 second, find V. Ah ya udahlah, formulanya kan ini. A times T. Udah 12. Langsung kan. E-nya 3, T-nya 4. 12. Kecuali kalau di sini ya, kalau di sini beda kasus ya. Nggak bisa pakai gitu. Pakai formula yang lebih general aja deh guys, sorry ya. Saya kasih yang general aja. Vt equals V0 plus acceleration times T. Physics ya. Vt-nya berapa? Nggak tahu yang mau ditanya. V0 berapa? Kan start from 0, ya udah 0. V0 means the initial position. Plus E-nya 3 udah dikasih tahu. Nah, 4-nya 12 juga. Calculate the total distance traveled. Ah, ini apa total distance traveled? Kalau speed time. Ada yang bisa lo jawab nggak? Cara carinya gimana? Ayo. Ini kalian udah sering nih. Gimana cara cari total distance nih? Cari area. Ya, area under graph. Thank you Kevin, mantap. Area under graph. Oke, berarti ini kan the 12 udah enak-enak ya. Ya udah. Area, gue pakai dua cara bebas. Lu cara satu cara juga boleh. Ayo hitung pakai formula of trapezoid. Oke, area of trapezoid. Wait. Sum of two parallel sides berarti 14 yang bawah plus 10 ya kan? Ini kan 14 nih. 0 to 14, 4 to 14, 10. Times by the height 12, height-nya udah ada 12 di situ. Over 2. Udah selesai. 24 times 6. 144 meter. Jangan lupa taruh di bawah. Nah, ini dia. Ingat gak formula tangent? Tangent itu lawannya pasti ya. Ingat ya, tangent ini, kalau lu mau cara super pelan, gue ada caranya, tapi kayaknya buang-buang energi. Ya. Lu harus bikin O-nya lagi di sini. Ya. Lu bikin begini, lu bikin begini lagi, ya kan? Terus bikin gini lagi. Terus ini kan 50. Ini kan namanya tangent 90, berarti ini 40. Ini 40 lagi. Ini berapa? Capek kan? Bentar. 100, right? Terus apa lagi yang bisa kita bikin? Terus ini 100 ya. Berarti ini ininya 50 ya kan? Ini 50 nih. Soalnya apa? Angle on center equals twice of the angle on circumference. Berarti ya ini 50 guys. Kok nggak hapus? Ini 50 lagi. Tapi kan ngapain lu udah dibuktiin, udah ada rulesnya, ini 50 lagi. Wasting time. Ya. So, do this instead. If this is 50, the opposite is also 50. And if this is, apa namanya? Equilateral, isosceles triangle, this is also 50 degree. And this is 180 minus 50 minus 50. Soalnya sama nih. Ini 50 kakinya sama. So 80 degree. Find angle TPQ. TPQ is udah 80. Piece of cake, lu langsung kerjain di situ. 180 subtract 50 subtract 50. Ya. Ini juga sama. Solve the value of W and the value of X. Easy peasy. Ini quadrilateral on the circle. Ingat rule-nya. What is the rule? The opposite angle are add up to 180. Ini 180. Oh, udah 68 mah gampang aja, lu kurangin dulu. So, ya udah W-nya 68 juga bisa dong. Ya. Ya kan? Kayak gini loh. Ini lu kan kurangin dulu nih biar PR aja sih. Ini 180 minus 68. Berapa? 112. Terus W 112, 180 minus 112. Ya, ini quadrilateral. Quadrilateral on circle. Opposite angle
added up to 180. Add up to 180. Add up to 180. Oke, udah. Berarti X-nya gimana? Lu tinggal opposite lagi kan? Lu tambahin. So, X plus 2X equals 180. Algebra. Benar-benar algebra. 5X equals 180. Oke. 180 over 5. Udah taruh lagi. Guys, hampir selesai guys. Nggak sampai 1,5 jam. Standard form, lu lihat. Powernya beda. Lu samain dulu. Ya, samainnya gimana? Nah, lu mau jadiin P minus 1 atau P, terserah. Oke? Sekarang lihatnya gini. Pay attention. 2.1 times 10 power P plus 2.1 times 10 power P minus over 10 power 1. Right? Kalau minus dia bagi. Nah, terus ya udah lu tinggal over 10 aja. Jadi 2.1 times 10 power P plus 0.21 times 10 power P. Bener ya? Kalau bingung nanya ya, guys. Jangan asal-asal bisa-bisa nggak bisa. Oke? So, sama-sama powernya udah oke. Ya udah. 2.1 sama 0.21 lu tambahin. 2.31 times 10 power P. Beres. The shortest distance from B to AC is 12.8. Shortest distance artinya apa? Height-nya lah ya. Oke. Ini 12.8. Calculate BC. Oh my goodness, gampang kali kan. Oke. Ini kan 90 degree. Shortest distance itu pasti yang 90 degree, udah nggak mungkin guys. Dulu fokus ke triangle ini aja guys. Fokusnya ke triangle ini. Ya. Beres. Ngapain? Trigonometry. Simple trigonometry. This is the opposite. We are finding the hypotenuse. So, sin 65 equals opposite over hypotenuse. The hypotenuse is BC. Ya, udah dapat. Hypotenuse 12.8 over sin 65. Oke? 14.1. Gampang ternyata, nggak susah yang saya pikirin. Paper 2. Oke. Inversely proportional. What is inverse proportion? K over. Ya. Inversely ini artinya K over. Square of Y minus 2. Di square, jangan lupa. When Y equals 5, Z equals 9. Lu taruh. Gini kan? Ya, Y-nya 5. Taruh aja. Pokoknya when Z equals 9, Y equals 5. Terus, 5 minus 2, 3 square, 9. Oh, K-nya 1. Oke, balikin lagi. So, Z equals 1 over Y minus 2 square. Bisa nggak 1 nggak? Bisa ya. Jadi lo harus tetap cari K-nya. If this is 1, so kelihatannya gampang aja jadi. Sebenarnya nggak harus 1. Ya. So, Z in terms of Y. Udah. Nggak diminta angka-angka yang lain lagi. Asik banget. Oke, 11, 10, and 9. Draw the regular triangle 11, 10, and 9. This is a scaling triangle. Calculate the largest angle. Ingat, the largest angle is always in front of the largest sides. Ini yang ditanya. Oke? So, largest angle opposing the largest side. Pastilah kalau side-nya gede banget, terus ini tiba-tiba kecil sendiri. Tuh. Ini yang paling gede nih. Yaudah inilah side-nya, angle-nya kan. Ya. Rule-nya gitu aja, mikir logiknya. Apa? Use cos rule. 11 square. Nggak hafal sih yang cos theta sebenarnya berapa. Ada sih yang hafalin cos theta sebenarnya berapa. 10 square plus 9 square
minus 2 tan 9 cos theta. 121, 181, ya kan ini kan 100, ini 81. Minus 180 cos theta. Terus 180 cos theta ya pindahin ke sini. Orang biasa salah di sini guys. Harus kasih stop. 1. Lu jangan kayak gini ya. Gua ajar lu. Gak boleh ya. 181 minus 180. Kagak boleh. Ini ini opposing the rules of bad math. Lu pindahin dulu 180 cos theta. Awas ya, jangan kayak gitu ya. Dulu seringnya salah di sono terus dihajar sama gurunya. 181 minus 121. So the cos theta baru ini 60 over 180 atau 1 over 3. Nah, pakai shift cos. Ini D ya, ingat pasti D. Shift cos of 1 by 3. 70.5. Oke. Masih banyak. On axis, sketch the graph on each of these functions. Lu disuruh sketch, lu pelan-pelan aja. X berapa, Y-nya berapa. Dari negatif kan ada ya, udah lu taruhlah negatif 2, negatif 1, taruh lagi nih ya bebas aja. Bebas banget. Lu mau sampai 3 juga boleh. 2 over negatif 2, negatif 1. 2 over negatif 1, negatif 2. 2 over 0, nggak bisa. Anything over 0 nggak bisa, unlimited. 2 over 1, 2, 2 over 2, 1. Kalau lu mau naik 3, 2 over 3, 2 over 3. Ngapain? Capek ya, nggak usah. Oke, so tinggal dibikin pelan-pelan aja dikit-dikit. Sini, sini, sini. Itu aja kan? Jawabannya cuma 2n1, 2n1. Enak sih. Negatif 2, negatif 1. Sini. Ya. Negatif 1, negatif 2 di sini. Nah, gambarnya gini ntar. Oke. Kalau ini 1 sama 1, 1 sama 2. Sama ini. Dia bukan straight lah ya, dia pasti begini. Oke, beres. Lanjut. Power negatif X. Nah, kalau negatif X tuh hati-hati. Darinya berapa ya? Misalnya negatif 2 deh. Negatif 1, 0, 1, 2. Misalnya gini aja dulu. Ya. Y. Itu power negatif 2. Ini kan negatif 2 nih mulainya ya. Jadi kalau X negatif 2, 2 power negatif 2 berarti 2 power 2, 4. Ya, ini berarti gambarnya gini. Oke, 4. Taruh begini. 2 power negatif 1, 2 aja ya, 2 power 1 gitu kan. 2. Kalau kayak gini doang kelihatannya straight line kan. 2 power 0, 1 loh. Ya nggak? 2 power negatif 0, 1. Oh, di sini. 2 power negatif 1, setengah 1 over 2. 2 power negatif 2, 1 over 4. Makin kecil dia. Tapi dia nggak mungkin 0, karena dia cuma negatif 0.000 bla bla bla. Ya. Oh, oke. Gradient. Gradient. Berarti harus cari dy dx-nya. Oke. 0. Ingat nggak? Gradient kan dy dx. So, ini berapa nih? Ya udah. Differentiate biasa ya. Berarti kan kita punya y equals, saya tulis ulang biar enak. So, dy dx-nya 5-nya lu turunin, 5 minus 1. 4-nya lu turunin, 4 minus 1. 5x power 4 minus 20x power 3. 0. Nah, setelah 0 lu apain? Cari x coordinates-nya. Kita keluarin x cube-nya aja dulu. 5x cube bisa ya. Berarti x minus 1, x minus 4. Bener gak? Kita factorize ya. So, ini x-nya pasti 0. Pasti dong. Yang di luar ini atau 4. Oke. So, 0 or 4. Oke, terakhir guys, probability. Nah, ini saya takut salah nih. Malik goes to a shop every day to buy a bread. On any day, the probability in the morning is 0.7. Oke, lu lihat ya. Morning. 0.7.
Sama not morning, misalnya not morning gitu ya. Jadi bisa siang, bisa pagi, bisa malam, bisa tidur gitu ya, morning. 0.3 ya, pasti ya. Soalnya kan pasti probability totalnya 1. 0.3. If he goes in the morning, the probability that there is bread for Malik to buy is 0.95. Berarti morning pasti ada roti banyak banget. 0.95. Oke. Oh, later ya, bukan not morning, later lah. Later, telat dia datang telat. Morning, late morning. Oke, berarti yang habis empty ya, apa namanya? What the? I want to use ada bread sama sold out. Nah, ya sold out. Ya pasti 0.5 udah pas. 0.05 I mean. Sorry ya. Oke, 1 minus 0.95. Kalau lead dia dapat bread lebih susah dapat. 0.6 ya kan dikasih taunya tuh. Berarti sold out-nya lebih gampang. Lu kalau telat pasti early birds get the worm gitu ya. Early bird tau kan? Itu dari idiom early birds gets the worm. Early birds get the worm. Jadi kalau lu datang pagi pasti untungnya lebih banyak. Iyalah 0.6 sama 0.5. Calculate the probability that on any day there is bread for Malik to buy. Berarti yang dia minta yang ada roti any day. Berarti sini atau sini. Yang pokoknya ada aja. Gitu ya. So di sini berarti 0.7 times 0.95 or dia telat tapi tetap dapat gitu kan. Dia telat tapi tetap dapat. Intinya gitu. There is bread. Oke, kita hitung. Berarti kalau or tambah ya. Jadi 0.7 times 0.95 plus, jadi ulang 0.7 times 0.95 plus 0.3 times 0.6. Udah. 0.845. Or itu plus. Ini jawabannya. Yang susah apa? Lu harus bikin diagramnya sendiri. Terus lu harus mainin logiknya. There is bread. Ada roti di hari apapun. Lu mau datang telat atau nggak datang. Tapi yang paling gede probability-nya pasti lu datang pagi dong. Benar nggak sih? Tapi kalau lu datang any day ya 0.845. Oke, begitu saja guys. I save. Gue kirimin ulang. I will stop the recording.